अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज DGISPR की बुलंदबांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हो गई। एक तो पाक फौज की जो एक रिजॉल्व है और उनकी जो इंटेंशन है वो बड़े साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है, क्योंकि अपनों के खिलाफ इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल, इंक्लूडिंग 3 मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर रैंक अफसरान, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई की गई है। उन्हें सर्विसेज से मुअत्तल कर दिया गया है, फायर कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये बड़ा एक क्लियर कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज है। डिसिप्लिनरी एक्शन भी फिर इसके बाद इनिशिएट किया गया है, क्योंकि ये तमाम कुछ वो लोग थे जो कि 9 मई के हवाले से पाए गए थे नेग्लिजेंट होते हुए, और इनका जो रोल था 9 मई वाले बदकिस्मत वाकये में वो उभर कर सामने आया, शवाहिद के साथ उसको प्रूव किया गया। आज ये भी बात खुलकर बयान हुई DGISPR की तरफ से कि जो कुछ रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारान हैं टॉप आर्मी की फॉर्मर ब्रास के, वो भी इस वक्त ट्रायल से गुजर रहे हैं, वो भी ट्रायल भुगत रहे हैं। 102 वो अफराद हैं जो कि अंडर मिलिट्री एक्ट कोर्ट्स एंड अंडर मिलिट्री एक्ट जो है जिनका ट्रायल होगा इसी बदकिस्मत वाकये के हवाले से। बहुत सारी बातें नाज़रीन एक तो क्लियर हो गई हैं, रिजॉल्व बड़ा खुलकर सामने आया है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है वो किस कदर इस वाकये को लेकर उनमें किस कदर गम गुस्सा पाया जाता है और किस कदर जीरो टॉलरेंस पाया जाता है। दूसरी बात नाज़रीन जो बड़ी उभर कर सामने आई है वो ये है कि बहुत लोग ये कहते थे, और इसी वजह से एक बात बड़ी जो बात है वो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया खासा वजनदार था कि आया उस वक्त कोई लोग वहां मौजूद क्यों नहीं थे, और इस तरह की जो फौजी तंसीबात हैं, वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर आम आदमी की रसाई, एक कोई आम आदमी भी हो और अगर अनवारंटेड कोई शख्स हो तो उसका भी आना जाना नामुमकिन के करीब है। तो वहां इतना बड़ा आया हुजूम कैसे आकर हमला आवर हो गया, ये बड़ी एक अहम बात है जो कि एक उनकी तरफ से PTI की तरफ से की जा रही थी। और इसकी बुनियाद पर एक गलत बात साथ साथ ये भी की जा रही थी कि गोया इसी वजह से ये नुमाया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आज बाकायदा तौर पर DGISPR से ये सवाल भी हुआ, उन्होंने बड़े शवाहिद के थ्रू इनके जवाबात भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि मुल्क भर की फौजी तंसीबात पे अपने ही इनके लोग मौजूद होते, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये प्री प्लान्ड एक साजिश थी। बहुत सारी बातें नाज़रीन इसमें नुमाया ये हो गई कि ये एक तो ये जो इसकी बुनियाद पर जो एक गलत प्रोपेगेंडा मुतल्लिका पार्टी यानी PTI की तरफ से किया जा रहा था वो भी स्नब अवे किया गया है। और यकीनन इन लोगों को जो एक था इनका एहतसाब करना जरूरी था विद इन द एस्टेब्लिशमेंट इटसेल्फ, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये मौका फराहम हुआ था उस मुतल्लिका पार्टी को कि वो इस किस्म की बात आगे पेडल कर पाए कि ये तो किया ही सारा इन लोगों ने था और ये तो दरअसल एक इनसाइड जॉब थी। तो गोया ये कि इनको इस वजह से भी इनको प्रोसिक्यूट करना, इन तमाम जो विद इन द एस्टेब्लिशमेंट लोग थे उनको प्रोसिक्यूट करना जरूरी था। एक एक्सर्प्ट सुनिएगा नाज़रीन, क्योंकि जो एक मैनर था, एक जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैनरिज्म था, जो आवाज थी, उसमें भी बहुत एविडेंटली जो ये रिजॉल्व था और जो गम गुस्सा था वो फौज का नुमाया नजर आया। ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, ये सुनिएगा, फिर फौरी तौर पे इस पे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। के लिए अदम बर्दाश्त में है, जिसका नुक्ता अरूज आपने 9 मई को देखा। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर हमने इस अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो ये बैरूनी जलगार का रास्ता हमवार करेगा। जी नाज़रीन, आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी सुन लिए कि अगर रास्ता ना रोका तो आगे क्या मजीद खुदा ना खास्ता अनफोर्सीन चीजें हो सकती। इसके ऊपर बात होगी ऑब्वियसली नाज़रीन, और फिर ज्यादा गोइंग अहेड कुछ सियासी एतबार से, कुछ लीगल एतबार से भी बात होगी, क्योंकि बहुत दिलचस्प मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक बैठक भी है जो कि इस वक्त हो रही है, अंडरवे है। नवाज शरीफ साहब भी सऊदी अरेबिया और UAE के दौरे पर हैं, उनको वहां शाहाना प्रोटोकॉल मिल रहा है। जरदारी साहब और तमाम जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वहां पर वो भी आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से एक हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। तो क्या नाज़रीन हर तरफ एक ही पार्टी होगी या हर तरफ हम आहंगी होगी, ऑपोजिशन कहाँ होगी? ये बड़ा एक जरूरी सवाल है जो कि अपकमिंग इलेक्शंस के तौर पर के हवाले से हमारे जहनों में आता है। मोर ऑन दिस आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। इसमें हम खुसूसी एक नशिस्त है जिनका हम फौरी रुख करेंगे, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। विदाउट फर्दर अडू मैं फौरी तौर पे अपने मेहमान का रुख करती हूँ जो एक्सक्लूसिवली हमें इस खुसूसी टॉक में ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब राना तनवीर हमारे साथ हैं।
वफाकी वजीर हैं, मुतअद्दिद मरतबा वफाकी वजीर रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट फॉर द PMLN एंड स्टॉलवर्ट ऑफ हिज पार्टी, बहुत एक मल्टीपल टाइम्स मेंबर कौमी असेंबली, और जिसे कहते हैं ग्रास रूट पॉलिटिक्स से आपका गहरा ताल्लुक। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ आवरी और वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि आज DGISPR का रिजॉल्व तो बड़ा खुलकर सामने आया, कुछ सवालात भी इसमें अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल थिंकिंग उठ रहे हैं, और आपको पता है क्योंकि आप फॉर फेडरल एजुकेशन ही आप मुतल्लका वजीर हैं, क्रिटिकल थिंकिंग माशरे में सर बड़ी जरूरी है। उसके हवाले से वो जो सवालात है वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगी, लेकिन पहले आपका इब्तिदाई कमेंट इसके ऊपर आ जाए कि क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके बाद ये एक सिग्नल आपको भी फौज की तरफ से है, या पूरी एक तरह से गवर्नमेंट को, सिविलियन गवर्नमेंट को भी ये एक सिग्नल है कि आप लोग भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखें 9 मई के किरदारों के खिलाफ, जैसे उन्होंने विद इन देमसेल्व्स जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी है? नहीं, देखिए, ये तो सबसे पहले जो आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, ये बड़ी एक अच्छी चीज, हेल्दी चीज है। लेकिन जो पॉजिटिव साइड पे हो, अगर नेगेटिव साइड पे क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ वो डिस्ट्रक्शन होती है, और इसी तरह ही लोगों के ज़हनों को इधर उधर कर आपने अभी देखा कोई 1 साल से बाकी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGISPR ने, वो कुछ लोगों के ज़हनों में कुछ बात या कुछ ऐसी चीजें चल रही थी कि शायद ये जो लोग हैं जिन्होंने इतनी देर से कौम के या हमारी यंगस्टर की जो ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी, खास अदारे हमारे पाकिस्तान के मतलब कुछ बातें हो रही थी, तो वो समझते थे या उनकी शक था ज़हन में कि शायद ये 9 मई के जो कल्मिनेट हुआ है उनका था एक प्रोग्राम, उसके बाद शायद एक्शन नहीं लिया जा रहा, या शायद ना लिया जाए, या दोस्तों उन चीजों को शायद ऐसा गुजर जाता है। तो आज मैंने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़े वजह उन्होंने आदा किया है, तो जहां तक पहुंचाएंगे और पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल जो उन्होंने लफ्ज का उस इत्तेफाक करता हूँ कि ये 9 मई का वाकया जो था ये इतना दिलखराज था कौमी सालमियत के लिए भी और हमारे इस अदारे के लिए भी, तो मैं समझता हूँ कि उसको इस तरह सॉफ्ट तरीके से देखना किसी तरीके से भी मैं एक मेरे पाकिस्तानी के नाते मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने ठीक आज कहा, दो टोक बात की है, जो इस वाक़े में मुलव्वस है उनको पहुंचना, जब उन्होंने अपने अदारे के अंदर तहरीर शुरू की, अकाउंटेबिलिटी शुरू की है, OCS का जिक्र भी उन्होंने किया है, कुछ सर्विंग लोग हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो फिर दूसरे ना सोचें कि किसी के साथ कोई किसी किस्म की भी रियायत की जाएगी। तो ये एक मैं समझता हूँ आज हमारे लिए, तो हम तो पहले ही बड़ा सख्त हमारा इस पे मौकफ है कि आज हमारे लिए फिर एक ऐसा मोड़ पे खड़ी है हमारा मुल्क और कौम कि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं कि हमें एक फ्यूचर की डायरेक्शन लेनी है, और उस डायरेक्शन में जरूरी है कि सारी कौम सारे अदारे एक पेज पे होने चाहिए सारे। आपको लगता है कि इसी रिजॉल्व पे आप लोगों का, जाहिर है आपका तो पहले भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मौकफ था इस पूरे वाक़े पर, और आपको लगता है इसमें मजीद इंडोर्स आपको कर दिया है DGISPR की आज की प्रेस टॉक ने? अच्छा सर, जिस क्रिटिकल थिंकिंग की मैं बात कर रही थी, वो आप अगर देखें तो वो सवाल गलत नहीं है, इस सेंस में कि आज प्रेस टॉक में भी ये सवाल हुआ और एक सहाफी की तरफ से किया गया कि जो वो लोग हैं जो प्रेस टॉक करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को उस मुतल्लिका पार्टी से अलहदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि पकड़ भगड़ का सिलसिला रुक गया है। फॉर नेम से 2 लोग हैं जिनको मैं पिन पॉइंट करके आपको हम बता सकते हैं। जैसे पंजाब पुलिस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उन्होंने जो कॉल्स का डेटा बताया था कि ये जो कॉल्स थे ये कुछ PTI के लोगों की तरफ से कॉल्स की गई थी, बड़ी मुतअद्दिद हंड्रेड्स में उनकी कॉल्स थी,
اور انہوں نے ٹریس کی تھی کہ جی یہ جیو فینسنگ سے یہ تمام لوگ موجود تھے, یہ کالز بھی انہوں نے کی تھی متعلقہ وقت میں. مراد راز صاحب, فیض اللہ کموکا, ان دونوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. مراد راز صاحب نے تو استحکام پاکستان پارٹی جوائن بھی کر لی ہے, لیکن ان کے خلاف محاصرہ نہیں ہو رہا. تو یہ ایک امپریشن بھی تو ڈسپیل کرنا ضروری ہے. آپ کو بطور گورنمنٹ آپ بھی اس کا ایک اونس لیں کہ یہ امپریشن کسی کے بھی ذہنوں میں نہ جائے کہ جو پارٹی چھوڑ رہا ہے وہ ڈرائی کلین ہو رہا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو بات چل رہی ہے, یا یہ پہلے تو میں پھر کہوں کریٹیکل تھنک, میں نے ایک جنرلائز کیا تھا اس کنسپٹ کو یا اس کی فلسفی کو. آپ کے متعلق نہیں ہے, آپ تو یا جنرلی آپ بالکل اچھے کوشچن کرتے ہیں, لیکن میں نے تو ویسے ہی کہا تھا یہ چیز ہے. دوسری یہ جو امپریشن یا ایک پھر یہی ایک کنسپریسی جو تھیوری ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے, جس طرح یہ افواج پاکستان نے یہ خود میں نے کیا تھا سارا کچھ کہ یہ کچھ ہو جائے تو پھر ہم ایکشن کریں. تو میں سمجھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ پی ٹی آئی والوں نے یہ بیانیہ شروع کر دیا, وہ بنانا شروع کر دیا بیانیہ, تو باتیں گے اور وہ اسی طرح ہی ہے, بس ہو گیا, کرا دیا گیا. یہ 9th میں کی میں بات کر رہا ہوں اس واقعے کی. تو دوسری جو چل رہی ہے بات کہ جی جو استحکام پاکستان, دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پارٹی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی, اور ان کے خلاف پھر بھی وہ دوبارہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور جیل بھی جا رہے ہیں, اور ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں. جس طرح میں نام تو نہیں لینا چاہتا, بٹ فواد چودھری صاحب ہیں, وہ بھی پیش ہو رہے ہیں, اور ان پہ جو کیسز ہیں یا بنے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ پروسیڈنگ ہو رہی ہیں ان کی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ درست ہے کہ فواد چودھری صاحب انڈر کسٹڈی تو نہیں ہے, جیسے آج پرویز الہی صاحب کو وہ چھوٹتے ہیں ایک کیس میں, پھر ان کو دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ کہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ کورٹ میں تو معاملہ چل رہا ہے ان لوگوں کا بھی, لیکن وہ پکڑے نہیں جا رہے. یہ تو بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے, بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے ان لوگوں کی, کچھ لوگوں کی جو 9th مئی کے دن میں واقعے میں ملوث پائے گئے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو جس طرح وہ ان کے خلاف کوئی اتنے زیادہ اسٹرانگ کیس نہیں تھے تو ان کی ضمانتیں ہو گئی. ابھی پرویز الہی صاحب مجھے بتائیں, میں نام اگر لوں گا تو بہت سارے لوگ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کے خلاف کون سے اس قسم کے کیسز ہیں جو بلینز کی, اربوں کی منی لانڈرنگ کی. اس میں کسی کو شک ہے کہ بلین جہاز پہ لے کے اسپین کے ملک میں یا دوسری جگہوں پہ جاتے رہے اور منی لانڈرنگ ہوتی رہی, اور یہ کسی کو شک ہے کہ جو بھرتی نوکریاں ہوئی کس طرح اس کو کیا گیا, کس طرح رزلٹ چینج کیا گیا, کس طرح جو کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے, اکیڈیمکلی کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے, وہ بھی بھرتی کیا گیا. تو یہ چیزیں دوسروں پہ شاید یہ لاگو نہیں ہو رہی جو آپ بات کرتے ہیں کہ ان کے وہ اندر تو نہیں ہے, جیل میں نہیں ہے. تو جیل میں اس وقت کتنے لوگ ہیں, وہ بھی دیکھیے کیوں نہیں ڈالا دوسرے تیسرے لوگوں کو جو اس طرح کے ملوث نہیں ہیں. اگر انہوں نے کوئی تقریب کاری کیا ہے تو اس میں ضرور ان کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے اور ان کی ضمانت ہو گئی ہے, لیکن ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے ہمیں کیسز کو. میرا کسی کے ساتھ بھی رو رعایت نہیں کی جا رہی, جو میری جو میں نے دیکھا ہے سارے کیسز کے متعلق, ہر ایک کے متعلق, انڈیویجولس کے متعلق. تو میرا حال یہ اگین وہی تھیوری ہے کہ جی جو پارٹی چھوڑتا ہے یا چلا جاتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے قانون قاعدے کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں. اچھا رانا صاحب, ایک اور بات اس میں آپ اس موشن کو آپ ڈسپیل کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے سب کے حوالے سے برابر کی کاروائی چل رہی ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج جیسے لطیف کھوسا صاحب نے ایک بڑی انہوں نے اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹ دی
सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि हुकूमत तो अब खुला खुला कह रहे हैं कि हम तो फैसला ही नहीं मानेंगे। जैसे हुकूमत की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आता है तो उसको नहीं माना जाएगा। ये इस बात को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहते हैं, खोसा साहब कहते हैं कि ना इलेक्शन का फैसला आप मानते हैं, आप उस पर भी आपने इनकार कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, और अब आप मिलिट्री कोर्ट्स पे भी कई मौक़िफ़ रखते मैडम आपका तो मुबारक चाहिए। अच्छा, ये आवाज नहीं मुझे सही आ रही, आप दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन का? मैं दोबारा गुजारिश करती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि लतीफ खोसा साहब ने भी, आज आपने सुना, आज उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा हुकूमत ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो कुछ भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला भी आप लोग नहीं मानेंगे, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर फैसला खिलाफ आए तो सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि आप लोग नहीं मानेंगे। और वो ये इसको मुशाबिहत इसकी दे रहे थे इलेक्शन के केस से, कि इलेक्शन के केस में भी आप लोगों ने यही कहा था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो उस फैसले को भी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा हुकूमत ने तो बस मैं ना मानूं की रट लगाई हुई है मौजूद अदालत के खिलाफ। नहीं, मेरा ख्याल है इसको फिर किसी दूसरे तरीके से देखा जाता है। हमारे जो स्टेटमेंट आती है हमारी तरफ से, जो आबरी जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स के मतलब, या देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर एक विदन एक जो अपेक्स कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट की अदालत उज़्मा है, उसमें अगर अंदर से ही कुछ सीनियर मोस्ट जो के डेजिग्नेटेड हैं चीफ जज, वो कहें कि ये बेंच इलीगल है, इसको हम नहीं मानते, मैं जो भी बेंच बने हैं, वो जो एक्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर के मतलब हमने एक और वो भी चैलेंज हुआ है। हाँ, वो चैलेंज हुआ है ना। उन्होंने कहा उसके बाद जितना भी बेंच बने हैं, मैं उस बेंच पे नहीं बैठा, ना मैंने कोर्ट किया, इसलिए कि मैं समझता हूँ उसके बाद जो भी बेंच बने हैं वो कानूनी नहीं है। तो वो सारी आपके सामने सूरत हाल है। अगर वहीं से आवाजें उठ रही हैं कि हम नहीं मानते, या जो इलेक्शन का था वो 4-3 का फैसला हम मानते थे कि ये 4-3 का फैसला है, जो कि आज भी हम कहते हैं बिल्कुल सही है, तो आप अगर जबरदस्ती किसी अदारे का हेड जो उसका अख्तियार होता है जबरदस्ती कहे कि नहीं ये 3-2 का है, तो फिर मैं समझता हूं कि राइटली सो कौम जो है वो उस फैसले को नहीं मानेगी। और फिर दूसरी बात मैं बताऊं कि जो प्रॉब्लम है वो बेंच से है, फैसले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फैसला ठीक हो तो आपको, अगर बेंच ठीक हो तो आप उसका फैसला भी कबूल करेंगे। अगर एक लेजिटिमेट बेंच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर कोई वो काम करते हैं तो यकीनी तौर पे क्यों नहीं मानेंगे? हमसे ज्यादा अदालतों का मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह पे भी तो एतराज लगाया अटॉर्नी जनरल ने, और इस हद तक कहा मौजूद चीफ जस्टिस ने कि आप अदालत की तस्दीक ना करें, और हुकूमत क्या इंप्रेशन देना चाह रही है मौजूद अदालत का। तो चीफ जस्टिस साहब खासे इसके ऊपर उनके सख्त रिमार्क्स थे कि आप लोग रिश्तेदारियों की बुनियाद पर अब आप कह रहे हैं कि जजेस जी अलहदा हो जाए। चीफ जस्टिस साहब नहीं है, नहीं, चीफ जस्टिस साहब बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी नाराज हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इस तरह ना करें कि हम किसी अदालत की तस्दीक करते, सवाल ही नहीं करता। हम अदालतों को सबसे ज्यादा एहतराम कौन करता है कि आपने देखा कि 2014 से जो मामला चले या उससे पहले भी जब भी अदालत ने फैसला दिया है, चाहे कितनी बड़ी सजा दी है हमने मानी है, फैसले किया हमने मानी है। GIT में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर अपनी फैमिली के साथ पेश होता रहा, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, और उफ तक नहीं की, लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया, खामा पे कर दिया, और हमने मान लिया। लेकिन ये कहना कि अगर अदालत का बेंच या उस पे ही क्वेश्चन उठे, या एक फैसला सीधा सीधा है कि 4 जजों को कहता है जी हमने नोट दे दिया, हमने अपनी ओपिनियन दे दी है जजमेंट में, कि जो 4-3 की मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन की, तो उसके बाद आप कहें जबरदस्ती के आप मान ले, तो ये कोई न्याय तो नहीं। आपने कोई अपनी बात आपने रीएटरेट की कि आपको बेंच पे प्रॉब्लम थी, वरना आपने पुरानी साल गिनवाई। तो दुरुस्त बात है कि आपने 2017 में फैसला माना था और नवाज शरीफ साहब
बतौर प्राइम मिनिस्टर भी पेश होते रहे हैं कोर्ट्स के और JITs के आगे। सर ये फरमाइएगा आखिर में कि ये दुबई में जो ये बड़ी बैठक है पीपल्स पार्टी, काफी प्रॉब्लम हो गई थी आप लोगों के दरमियान बीच में बजट को लेकर, लेकिन वो आप लोगों ने खुश असलूबी से हल कर ली। तो एक ये फरमाइएगा गोइंग अहेड आपकी अगर कोई सीट एडजस्टमेंट पे बात हो रही है तो किस हद तक ये जो आपकी नई एक पार्टनरशिप है पीपल्स पार्टी के साथ ये होने जा रही है, और अगर ऐसा हो जाता है कि आप पीपल्स पार्टी से भी कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें, IPP से भी कर लें, तो फिर तो सर ऐसा मालूम होगा कि तमाम जो फ्रेंडली मैच है, तमाम सियासी जमातें फ्रेंडली मैच ही खेलेंगी अगले इलेक्शन में, कोई अपोजिशन तो होगी नहीं फिर। नहीं, मैं एक बात बताऊं, एक ये थिंकिंग है जो कि मैं समझता हूँ काफी बेहतर थिंकिंग है कि कुछ अरसे के लिए हमें सब पार्टीज को मिल के मुल्क को जो इस वक्त क्राइसिस में मिल के निकालना चाहिए। और चार्टर इकोनॉमी की बात होती है, मईशत की जो हम मिसाके मईशत कहते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह थी। एक ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं, एक दफा नेशनल गवर्नमेंट को थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है, बट उसकी शक्ल यही होगी कि अगर सारी पार्टियां में कुछ अरसे के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए अगर सारी पार्टियां अपनी अपनी डायरेक्शन, अपना अपना वो जो उनकी अप्रोच है इश्यूज को वो छोड़ के अगर एक नेशनल इश्यूज जितने भी हैं उन पे मिल के अगर उनको रिजॉल्व करें, तो इस वजह से हम गंभीर हालात में फंस चुके हैं। जो पिछले 4-5 साल की PTA की गवर्नमेंट थी, उसने जिस तरह अदारों को तबाह किया, जिस तरह उसने इकोनॉमी तबाह की, गवर्नेंस को स्टाइल जो था वो गवर्नेंस तबाह कर दी। तो मैं समझता हूं कि अब उस चीज से निकलने के लिए जरूरी है कि हम कम से कम हमारी जो आपस में उस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए जिस तरह पीछे आप 5-6 साल से देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब शायद टाइम है कि हमें एक दफा जरूर मुल्क और कौम की खातिर अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको खत्म नहीं कर सकते, काम जरूर करें, उसको घटाएं, कम करें। पार्टी लाइक आप कहती हैं कि ये सोच मौजूद है कि वक्ती तौर पे अपने इख्तिलाफात को साइड में रख के मिलजुल कर एक, जैसे आपने नेशनल गवर्नमेंट का भी जैसे एक टर्म इस्तेमाल की है, उस तरह की कोई चीज बना लें अच्छाई के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, फॉर द फ्यूचर। इसमें मेरा कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। राइट सर, आपने बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हमारे साथ ही की है। आप थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट एंड कैंडिड सर। आप हमेशा एक बड़ी ऑनेस्ट और अपनी जो सही ओपिनियंस होता है वो आप हमेशा एक्सप्रेस करते हैं बहुत एक एक्सप्रेसिव अंदाज में। नाज़रीन, सरदार राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे इस खुसूसी नशिस्त में, और बहुत सारी खास बातें हमें पता चली, स्पेशली ये टुवर्ड्स द कोएलिशन जो कि दोनों जमातों में प्रोबेबली इन द कमिंग इलेक्शन होने वाली है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, कुछ लीगल मामलात का खुसूसी वेलकम बैक नाजरीन। सियासी और खासतौर पर जो इस वक्त फौजी मामलात हैं 9 मई के हवाले से और दीगर एज वेल इलेक्शंस के हवाले से भी जो सियासी गठजोड़ है उनका तो हमने तफसीली जायजा लिया ब्रेक से पहले जनाब राना तनवीर के साथ, लेकिन अब ब्रेक के दूसरी तरफ नाजरीन हम लीगल एस्पेक्ट से भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प मामलात सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। और इस पूरी बात में ज्वाइन कर रहे हैं हमें बहुत लर्नड लीगल एक ओपिनियन और लीगल एक्सपर्टीज जनाब आरिफ चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साबिक सदर भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो तमाम मामले पे अपने जो ओपिनियंस हैं और जो लीगल अरा है उससे हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आरिफ साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मामला आज भी जैसे जो समाअत थी, बेंच टूट गया, जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच सुन रहा है पूरा केस, अब वो 7 पहले 9 रुकनी, फिर 7 रुकनी, अब 6 रुकनी हो गया है। तो सर आगे अब क्या तवक्को रखी जाए, क्योंकि हुकूमत तो मुसलसल तौर पे बेंच पे भी एतराजात लगा रहे हैं, और अभी राना तनवीर साहब हमारे साथ पिछले सेगमेंट में थे, वो कह रहे हैं हम जो भी फैसला आएगा हम कबूल करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, हमें तो एतराज सिर्फ बेंचेस पर है कि बेंच जो है वो मुतनाज़े ना हो, और तमाम मामलात पे बेंच मुतनाज़े हो रहे हैं।
بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہ جو تنویر صاحب نے فرمائی بات جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے اس کے بالکل برعکس بات وزیر داخلہ نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس فیصلے کا بھی اثر وہی ہوگا جو 14 مئی کے حکم کا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ حکومت اور بلکہ ایک اور عرفان قادر صاحب کو بھی انہوں نے ایڈوائزر بنایا ہوا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ، وہ اسی طرح مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جناب اگر یہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے تو ہم قانون سازی کر لیں گے. تو حکومت اس معاملے میں بالکل تلی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ جو اس وقت انہیں موقع ملا ہے، اور جس طرح بھی یہ موقع ملا ہے اسے انہوں نے غنیمت جانا ہے، اور یا تو موقع بلکہ جہاں تک کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ پیدا کیا ہے ایسی صورتحال جو کہ منسٹری آف انٹیریئر کے سارے معاملات تھے، یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا، اور انہوں نے جس طرح اوپن ہینڈڈ چیزیں رکھی اور جس طرح اس میں پولیس انوالو ہوئی اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ اس کو یعنی دو حوالوں سے دیکھا جا رہا ہے. ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، لیکن قومی سلامتی کا معاملہ بنانے میں جو رول پلے کیا ہے وہ حکومت وقت نے کیا ہے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس سے کم از کم جو ہے انہیں یہ موقع مل سکے یہ حکومت کو یہ اداروں کو بتانے کا اور اداروں کو انوالو کر سکے. تو اس لیے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو تہس نہس کرنے کے لیے، ان کا قلع کما کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت جان رہے ہیں اور اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. آپ وزیر داخلہ کا اگر یہ بیان بھی ذہن میں رکھیں کہ جو انہوں نے فرمایا کہ جناب دیکھیں 1000 لوگوں کو یعنی پھانسی لگا دیا جائے یا انہیں گولی مار دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح. میرا آپ سے دوسرا عرض یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنے پریس ٹاک میں کہا کہ یہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور اس کا جو اپیل کا حق ہے ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف وہ آپ سپریم کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بات فیکچولی بھی درست ہے، کیونکہ جیسے وہ جسٹس وقار جو تھے پشاور ہائی کورٹ کے جج، مرحوم جج، انہوں نے بھی تو کافی سارے فیصلے ملٹری کورٹس کے سیٹ اسائیڈ کیے تھے. تو پھر سر وہ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، کیا یہ بات درست ہے کہ یہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے اور یہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ملٹری کورٹس میں انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں؟ یہ بالکل غلط پروپیگنڈا نہیں ہے. بنیادی طور پر آئین میں یہ درج ہے کہ 10A فیئر ٹرائل، اور فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، تفتیش کے بعد مقدمہ جاتا ہے، اس میں دو فریقین آتے ہیں اور باقاعدہ بحث ہوتی ہے، وکلاء پیش ہوتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو یہاں نہیں ہوتا، اور یہاں پھر لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ نہیں ہے جسٹس سسٹم کی. باقاعدہ جسٹس سسٹم کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے. جنہوں نے جوڈیشل فیصلے کرنے ہیں انہیں پورا وہ، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو شخص آتا ہے اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصوروار ہے، جبکہ لا پرزیوم کرتا ہے کہ ہر شخص اس وقت تک انوسنٹ ہے جب تک کہ اسے قصوروار ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے بنیادی طور پر جوہری طور پر فرق ہے سول اور ملٹری کیس ٹرائل کا. تو سول کے لوگوں، آپ دہشت گردی کی عدالتیں اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ وہاں ٹرائی ہوں، فوجداری کا، ورنہ پھر آپ کو پورے پیرالل سسٹم بنانے سے آپ کا سسٹم تباہ ہو جائے گا. یعنی عدالتیں جو ہیں آپ کی وہ بالکل بیکار ہو جائے گی، نہ دہشت گردی کی کسی عدالت کی کوئی حیثیت ہوگی، نہ فوجداری باقی عدالتیں ہوں گی. کریمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کی روح یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیئر ٹرائل دیں، اور فیئر ٹرائل میں یہ ملٹری جو ہے، یہ ملٹری کورٹ کا تو کئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ملٹری کورٹ صرف اپنے لیے ان کی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتی خدا نخواستہ آکوپیشن آرمی، پھر وہ سویلین کا بھی ٹرائل کر سکتی ہے. یہ تو اپنے ملک کی فوج ہے، اپنے ملک کے لوگوں کا ٹرائل کر کے ان کو سزائیں دے گی. تو فوج کا تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. فوج تو محافظ ہے پاکستان کی، سب کے لیے برابر ہے. وہ کہتے ہیں جو 9 مئی کو ہوا وہ تھا ہی سارا کچھ اتنا انپریسیڈنٹڈ، غیر معمولی، کہ اس وجہ سے اس کا یہ غیر معمولی ٹرائل ملٹری کورٹس میں ضروری ہے کہ اپنے لوگوں نے اپنے ملک کی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. اور پوری میڈم دو پہلو ہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں. دو نیریٹیوز ہیں. ایک نیریٹیو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جنہوں نے یہ آلریڈی پلان کر رکھا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو ہم نے تحقیق کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ چیزیں کی، اور سارے سوالات موجود ہیں. اور ان میں سے یہ سوال بھی بڑا اہم ہے
کہ جن کی ذمہ داری تھی ان انسٹالیشن کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ کہاں تھے؟ انہوں نے کوئی رول پلے نہ کیا، اور جہاں تک انہیں علم تھا کہ ہر چیز کا 1-1 منٹ کی 5-5 منٹ کی ویڈیو ان پہ پاس ریکارڈنگ ہے، کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تو وہ یہ تماشا کیوں دیکھتے رہے؟ اور یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ملٹری ٹرائل میں نہیں ہو سکتے۔ کر دی ہے نوکری سے، مطلب اسی لیے تو ان کے خلاف آج کارروائی ہوئی ہے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتائی ہے۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل تھی، جنرل بریگیڈیئر، اس کے بھی تو پہلو ہیں کارروائی، کیونکہ ملٹری کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ ہیں جو کئی اس پولیٹیکل معاملات میں اس طرح کی مداخلت اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن جو ہے ہر سطح پہ اس کو لوگ نہیں تسلیم کر رہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں 2 بیانیوں کی جنگ ہے آپس میں، اس کا ہمیں پاکستان کو حالات کو دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ذمہ دار ہے پاکستان کی حفاظت کی۔ پاکستان بربادی کی طرف جا رہا ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے اس کے کہ ہم انہیں علیحدہ کر دیں اور اپنے لوگوں کو اپنا دشمن بنا دیں، تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ عارف چودھری صاحب، آپ کی ماہرانہ رائے، آپ کی لیگل ایکسپرٹیز کے لیے۔ ناظرین، 2 بیانیوں کی جنگ ہے، لیکن فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کے حق میں ہے۔ یہ بات بہرحال بہت بچا ہے۔ آپ کے دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔